पैगंबरों की सिफात सिमट कर अगर अपने नुक्ते उरूज पर आ जाए तो एक अली बनता है। ठहरे 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 अभी ठहरे, रेस्ट ले कंप्लीट। उसके बाद तो मैं न चैन से बैठूंगा न बैठने दूंगा आपको। अभी आप तवज्जो फरमाएं, मुकम्मल। आई एम गिविंग यू द कंप्लीट रेस्ट टू रीच द कंक्लूजन। तवज्जो है ना जान मुहतरम। अगर क्योंकि आज बहुत से नए नए शिया भी मेंबर के पास आकर बैठे हैं। हाँ, ये मेरा भाई अमीर अली कराची से आया ना, आज ही शिया हुआ है माशाल्लाह, 4 दिन की तकरीरें सुनने के बाद। अल्लाह सलामत रखे, जरा सा गौर फरमाते जाएं। अच्छा, फिक्र ही न करें, ये देखो सुनते जाएं। अगर एक कम 1,24,000, जब मैं तकरीर शुरू करूंगा तो खुद बता दूंगा, आप मुतवज्जे रहें। एक कम 1,24,000 पैगंबरों की सिफात सिमट कर अगर अपने नुक्ते उरूज पर आ जाएं तो एक अली बनता है। अली की एक एक सिफत बिखरे तो एक एक सिफत से एक एक नबी बनता है। अली का इल्म बिखरा, आदम बना। दांत देते रहे, दांत देने पे पाबंदी नहीं है, नारे पे वक्ती तौर पे पाबंदी है, न दांत दें आप। अली का इल्म बिखरा, आदम बना। अली का तकवा बिखरा, नूह बना। अली की खुल्लत चमकी, इब्राहिम बना। अली की हैबत बिखरी, मूसा बना। खूबसूरत जुमला कहूं खूबसूरत लोगों के लिए, अली का हुस्न बिखरा, यूसुफ बना। समझो है ना, अली का हुस्न बिखरा, यूसुफ बना। अली का हुस्न बिखरा। शुक्रिया अदा कर रहा हूं उन नौजवानों का जिन्होंने 4 दिन में नारे हैदरी लगाए। उन्हें पैगाम देकर जाना चाहता हूं इस हदीस की रोशनी में। बिल्कुल मौलवी के फतवे की फिक्र न करना, बेफिक्र होना आज के बाद जो मैं कहने जा रहा हूं। अली का हुस्न बिखरा, यूसुफ बना। एक कम 1,24,000 पैगंबर अली की एक एक सिफात से बनते चले गए। तो मेरे नौजवान दोस्तों, तुम सबसे कह रहा हूं, जहां भी कहीं इकट्ठे हो, अली का नारा लगाया करो। जवाब देने वालों की परवाह न किया करो कि तादाद में कितने हैं। अली तादाद का कायल नहीं है, इस्तेदाद का कायल है। नहीं, इस्तेदाद समझे नहीं आप। अली क्वांटिटी का कायल नहीं है, क्वालिटी का कायल है। अली क्वालिटी का कायल है, क्वालिटी का कायल है। मेरे दोस्तों, जहां भी बैठा करो, जिस जगह भी बैठा करो, वजीफा बना लो, तरीका बना लो, सलीका बना लो, जुज़्वे ईमान बना लो, अपनी जान बना लो, अपने दिल में बिठा लो, अपने दिमाग में रासिख कर लो, अपने खून में शामिल कर लो। अली के नारे को जहां बैठो, जिस जगह बैठो, वीडियो वालों तैयार हो जाओ। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, धमाका होने जा रहा है, नतीजा देने वाला हूं। अपने दिल में बिठा लो, अपने कलेजे में उतार लो, अपनी आंखों में बसा लो। अली के नारे को इस हदीस रसूल की रोशनी में जवाब देने वाले की परवाह न करना। जहां बैठो अली का नारा लगाओ, इसलिए कि जवाब देने वाले बहुत हैं। कभी परेशान न होना कि अली का नारा हम अकेले लगा रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। पैगंबर ने कह तो दिया कि जो आदम का इल्म, नूह का तकवा, इब्राहिम की खुल्लत, मूसा की हैबत, यूसुफ का जमाल, ईसा का ज़ोहर, एक कम 1,24,000 पैगंबरों को देखना चाहे, वो अली के चेहरे पर नजर कर ले। तो मेरे जिस नौजवान ने जिस मकाम पर, जिस जगह जब भी अली का नारा लगाया, तो आदम ने कहा मेरे इल्म का नारा, नूह ने कहा मेरे तकवा का नारा, इब्राहिम ने कहा मेरी खुल्लत का नारा, मूसा ने जवाब दिया मेरी हैबत का नारा, यूसुफ ने कहा मेरे हुस्न का नारा, ईसा ने कहा मेरे ज़ोहद का नारा, जन्नत ने कहा मेरे मालिक का नारा, कौसर ने कहा मेरे साथी का नारा, जिब्रील ने कहा मेरे उस्ताद का नारा, रिजवान ने कहा मेरे बादशाह का नारा, काबे ने कहा मेरे मौलूद का नारा, मस्जिद ने कहा मेरे शहीद का नारा, मेहराब ने कहा मेरे
میرے امام کا نعرہ، منبر نے کہا میرے خطیب کا نعرہ، عشیر نے کہا میرے شاہد کا نعرہ، غدیر نے کہا میرے مولا کا نعرہ، بدر نے کہا میرے ہیرو کا نعرہ، خیبر نے کہا میرے فاتح کا نعرہ، خندق نے کہا میرے کل ایمان کا نعرہ، مباہلے نے کہا میرے نفس کا نعرہ، بستر نے کہا مرضات اللہ کا نعرہ، بستر نے کہا مرضات اللہ کا نعرہ، بستر نے کہا مرضات اللہ کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے حافظ کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے محافظ کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے نقطے کا نعرہ، قرآن نے کہا میری روشنی کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے امام کا نعرہ، توریت نے کہا میرے عالم کا نعرہ، زبور نے کہا میرے فاضل کا نعرہ، انجیل نے کہا میرے عالم کا نعرہ، صحف ابراہیم نے کہا میرے وارث کا نعرہ، صحف موسیٰ نے کہا کہ میرے عالم کا نعرہ، علم لدنی نے کہا میرے مالک کا نعرہ، لوح محفوظ نے کہا میرے مطالعہ کرنے والے کا نعرہ، میرے مطالعہ کرنے والے کا نعرہ، مٹی نے کہا میرے باپ کا نعرہ، بوریے نے کہا میرے بادشاہ کا نعرہ، مٹی نے کہا میرے باپ کا نعرہ، مٹی نے کہا میرے باپ کا نعرہ، بوریے نے کہا میرے بادشاہ کا نعرہ، سلمان نے کہا میرے آقا کا نعرہ، ابو ذر نے کہا میرے مولا کا نعرہ، قمبر نے کہا میرے آقا کا نعرہ، میسم نے کہا میرے مولا کا نعرہ، مقداد نے کہا میرے آقا کا نعرہ، حذیفہ یمان نے کہا میرے مولا کا نعرہ، عمار یاسر نے کہا میرے آقا کا نعرہ، مالک اشتر نے کہا میرے مولا کا نعرہ، حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ، حسنین نے کہا حسد بند باندھ رہا ہوں تم پر، کھلے گا یہ بند، حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ، زہرا نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، محمد نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، خدا نے کہا میرے